koje smo intervencije realizirali bez velikog troška novca. Znači, trebam naglasiti da smo mi kroz projekt uspjeli nabaviti i dio opreme. Znači, nabavili smo Swellform mašinu koja služi upravo za izradu taktilnih grafika. Nabavili smo 3D printer koji nam omogućava da sami unutar kuće izrađujemo replike nekih kompliciranijih predmeta. I nabavili smo i laptop koji nam omogućava konverziju na brajicu, tako da također mi sami unutar kuće dio materijala možemo prevesti sami na brajicu, znači printati legende. U tom kontekstu, kad te stvari možemo raditi unutar kuće, to je iskreno velika ekonomska olakšica. A također, unutar naše institucije kolegica i ja smo same iskreno izradile mnogobrojne replike, što se moglo sa našim mogućnostima i materijalima. Naravno, znam da svaki muzej ne može imati tu mogućnost, ali se uvijek može nešto pokušati i sami realizirati unutar kuće. Također mogu naglasiti da taktilne podne oznake iskreno nisu bile skupe, a pokazale su se vrlo efikasnima.